हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग चलतु जानिनेबा आज दिन टॉप खबर गुड़िक। प्रथम खबर एबे जो भिडियोटी देखा जाउछंती सेथिरे आमर युवक युवती मानकर पब्लिक प्लेस रे सिविक सेंस केते ताहा दर्शाइबाकू जाउछि। कहिबाकू गले एबे हेउछि सोशल मीडिया रो जुग। केही जानନ୍ତି नाही केतेबेले कोन भाइराल हेबो एवं किए प्रसिद्ध हेबो। सोशल मीडिया रे एपरि एक वीडियो भाइराल हेउछि जेउथिरे एक प्रेम कहानी एक ट्रेन यात्रा सहित आरंभ करथिले, किंतु एही समय मध्यरे सेमानक प्रेम शीर्ष रे थिला एवं सेमाने ट्रेन शौचालय को होटेल करदेले, जेउथिरे प्रथमे पुओटी ट्रेन शौचालय रु बाहर को आसे एवं किछि समय पर झीटी बाहर को आसे, जहाँ पर इंटरनेट रे व्यवहारकारी प्रतिक्रिया नाही नथिवार देखिबाकू मिलिछि। तबे सरकारी प्रॉपर्टी रो एही भलिया यूज प्रश्न उठाउछि। परवर्ती खबर जळुछि नेपाल जेल रु 6000 कैदी फेरार। नेपाल रु फेराद कैदींकर भारत प्रवेश करने को उद्यम। भारतर पड़ोशी देश नेपाल रे स्थिति दिन को दिन बिगाड़े लगी। सरकार विरोधी विक्षोभ 3 दिन में पहुँचला। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समेत अनेक नेता मंत्री पद छाड़ी सारा हेले विक्षोभ प्रदर्शन थमिबार ना धरुनी। नेपाल 18टी जिल्लार जेल रु प्राय 6000 कैदी खसी पलाई आसिले। एही समय एक रिपोर्ट आसी कि नेपाल रे जेल रु खसी पलाई 5 जन कैदी भारत नेपाल सीमा दे भारत में अनुप्रवेश करने को चेष्टा करिसेंती, किंतु एही अनुप्रवेशकारी माने सेमानक योजना रे सफल होई पारि नथिले एवं सेमानक गिरफ करा जायछि, किंतु नेपाल रे उत्तेजना दिन को दिन उग्र रूप धारण करुछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मास्टर प्लान एणिकी मद हेबो महंगा। जनगहली स्थानरू हटिबो मद दुकान। राजधानी रे नूतन मद नीति रे एक नूतन ड्राफ्ट प्रस्तुत करा जायछि। सोमवार दिन लोक निर्माण विभाग मंत्री नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होता। एथिरे अबकारी विभाग अनेक वरिष्ठ अधिकारी पैनल उपस्थित थिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नेतृत्व में दिल्ली सरकार एक नूतन नीति आने को प्रस्तुत होउछंती। एही नीतिर लक्ष्य होउछि मद दुकान गुड़िक उन्नत करिवा एवं सुरक्षित परिवेश प्रदान करिवा। तबे एही पई एक कमिटी गठन करा जायछि। एही कमिटी मद दुकान को सह कथबार्ता करुछि। यह सहित सरकार चाहूँगी जे दिल्ली रे मदर मूल्य पड़ोशी राज्य परि हेउ। यह सहित घन जनबसती अंचल दुकान गुड़ी को हटाइवा उपर विचार करा जाउछि। कटकर दशहरा एथर 176टी मेढ़। चलित आसीन कृष्णपक्ष अवसर में आसंता 22 तारिख ठारू मां पीठरे शारदीय नवजात्री आरंभ हेब। राज्यर विभिन्न देवादेवी पीठंक पाखरे एही शारदीय दुर्गापूजार आयोजन हेब 6 रु दशहरा पर्यंत। माँ दुर्गा को पूजार्चना कराजिब। शरतर काशतंडीर संभार पाई धरणी हसुची। माँ दुर्गा आवाहन पाई पूजा मंडप गुड़िकर प्रस्तुति जोर धरी। पूजा मंडप रे माँ दुर्गतिनाशिनी विराजिबे। रूपा और चांदी मेढ़े पुणी थे झलसिबे। शक्ति स्वरूपिणी माँ आगमन पाई हजार हजार वर्षर कटक सहर चलचंचल एवं उत्सव मुखरित हेब। सेहीपरि शक्तिपीठ रे माँ षोडश दिनात्मक पूजा और चंडीपाठ पाई मध्य प्रस्तुत जारी रही। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना 2 दिन भितर खोलिबो अभियोग पोर्टाल। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आज सुभद्रा योजनार समीक्षा करिसेंती। एही योजना उपरे समीक्षा कला परे से गणमाध्यम को बड़ सूचना देइछंती। तृतीय पर्यायर वंचित होइथिबा 2,85,000 हिताधिकारी को सामिल पाई डोर टू डोर सर्वे हेबो बोली से कहिसेंती। अधिकारी माने आगामी 15 दिन भितर फील्ड विजिट करी तदंत रिपोर्ट देबे। एथिपाई 2 दिन भितर अभियोग पोर्टाल खोलिब। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी माने पोर्टाल रे अभियोग करी आउ थरे सामिल पाई आवेदन करि परिबे। अधिकारी माने आगामी 15 दिन भितर फील्ड विजिट करिवे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर विद्यालय रे शिक्षक अभाव धारणा देले ग्रामवासी और अभिभावक। गजपति जिला काशीनगर ब्लॉक अंतर्गत अलड़ा ग्राम मध्य थिबा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय रे आज ग्रामवासी तथा अभिभावक माने शिक्षक माने कम थिबारु पाठ पढ़ा ठीक हेउनथिबा अभियोग आनी धारणा देइथिले। विद्यालय मध्य शैक्षिक वातावरण नथिबारु विद्यालय फाटक रे चाबी पकाइछंती। पीटीए सभापति धनंजय प्रधान और प्रधान शिक्षक के जीवन रत्नम को कहवा अनुसार विद्यालय मध्य 9 गोटी श्रेणी कक्ष मध्य 168 जन छात्र छात्री पढ़ुचंती। सेमानक पढ़ाइबा पई 5 जन शिक्षक थिया बेले सेमानक मध्य जने प्रधान शिक्षक जने डेपुटेशन आसीथिया बेले 2 जन को बीएलओ काम नियोजित करा जायछि। परवर्ती खबर नेपाल पर जळुछि फ्रांस। रास्ता को ओह्लाई प्रतिवाद करुछंती युवपीढ़ी। नेपाल रे राजनैतिक संकट पर एबे यूरोपीय देश फ्रांस रे अस्थिरता देखा देइछि।
ବ୍ଲକ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନାରା ଦେଇ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ସହ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ସହ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପଛକୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରୁନୋ ରିଟାଲିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ 200 ଜଣ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଶେଷରେ ଭାରତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟାରିଫ୍ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କରିବେ ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ। ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କହିବା ସହ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥରେ ଏପରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ SCO ବୈଠକ ପରେ ଭାରତର ରଣନୀତିକୁ ଦେଖି ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛି ଆମେରିକା। ସେଥିପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଷ ଉଗାଳୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର ନରମ ହୋଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ସଫଳ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ବିରତି। ରିଲ୍ସ ନିଶା ବଢ଼ାଉଛି ଘରୋଇ ହିଂସା। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 2025 ଏବଂ ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଅଧିନିୟମ 1961 ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପୂଜା ସମୟରେ ଉପବାସ ରହିବା ଭଳି ରିଲ୍ସ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ମହିଳା ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଯୌତୁକ ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ସଫିଆ ଶେଖ କହିଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ରିଲ୍ସ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୋବାଇଲର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ହିଂସା ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋବାଇଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଙ୍ଗିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ବିଜେଡି, ଅମର ଶତପଥୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ। ଏବେ ଲୋକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଦଳ। ବିଜେଡି ଲୋକ ହିଁ ଗଠନ କରିବେ ନୂଆ ଦଳ ବୋଲି ଅମର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାହା ଦଳର ବିଚାରଧାରାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସେହିପରି ବିଜେଡ଼ିରେ କିଏ ହେବ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅମର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଗପରେ ବଢ଼ୁଛି କି ମଥୁରାକୁ ଆସିଗଲେଣି ସେ କଥା କିଏ କହିବ। ଗତକାଲି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ତଥାଗତଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ। ତେବେ ଅମରଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି।